अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह के बीआर अंबेडकर पर मुबैना रिमार्क्स के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस अरकान असेंबली और काउंसिल ने किया एहतजाज। अमित शाह को फौरी बरतरफ करने का किया मुतालबा। बीजेपी के एमएलए बैलगाड़ी की सवारी करते हुए पहुंचे असेंबली। किसानों के साथ इजहार यकजहती। किसानों के मसाइल पर असेंबली में बहस का किया मुतालबा। असेंबली के कामकाज और शेड्यूल से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। कहा, ऐवान की कार्रवाई सही नहीं चला पाने वाले हुकूमत कैसे चला रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड टेंडर्स पर एसआईटी की तश्कील का किया ऐलान। तो हरीश राव ने पहले कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने और फिर तहकीकात एसआईटी को देने का किया मुतालबा। कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के वादों पर काउंसिल में कविता ने उठाए सवाल। काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी के ना होने पर जाहिर किया अफसोस। आमिर अली खान को वजीर बनाने की जाहिर की ख्वाहिश। फार्मूला ई रेस में मुकदमा दर्ज करने पर केटीआर ने असेंबली में जाहिर किया रद्द-ए-अमल। ई रेस स्कैंडल पर असेंबली में बहस करने का हुकूमत को किया चैलेंज। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला की जानिब से मंगल के रोज राज्यसभा में बीआर अम्बेडकर के मुतालिक मुबैना तौहीन आमेज रिमार्क्स के खिलाफ आज जुमेरात को मुल्क भर में एहतजाज किया गया। दलित और कबायली कायदीन के जानिब से एहतजाज करते हुए कई मकामात पर अमित शाह के अलामती पुतले नजर आतिश भी किए गए। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वाक़े बीआर अम्बेडकर के मुजस्समे के पास कांग्रेस अरकान असेंबली और काउंसिल ने एहतजाज किया। एहतजाजी कांग्रेस कायदीन ने अम्बेडकर मुजस्समे के पास हाथों में आइन साज अम्बेडकर की तस्वीर लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें बरतरफ करने का मुतालबा किया। बीजेपी के एमएलए ने किसानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए किसानों के मसाइल दूर करने का मुतालबा किया और एहतजाजन जुमेरात को बैलगाड़ी की सवारी करते हुए असेंबली पहुंचे। उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसने किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। बीजेपी कायदीन ने किसानों के मसाइल पर असेंबली में बहस करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के जारी असेंबली सेशन में किस दिन कौन से बिल को पेश किया जाएगा या चर्चा की जाएगी और यह इजलास कितने दिनों के लिए मुनक्किद होगा से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों के कायदीन ने सवाल उठाया। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में कहा कि ये मालूम नहीं है कि यह असेंबली इजलास कितने दिनों तक चलेगा, किस दिन किस बिल पर बहस होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हुकूमत ऐवान की कार्रवाई नहीं चला सकती है तो सवाल पैदा होता है कि वह हुकूमत कैसे चला रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी फ्लोर लीडर एलटी महेश्वर रेड्डी ने भी इस बात पर सवाल उठाए। तो वहीं बीआरएस एमएलए हरीश राव ने अकबरुद्दीन ओवैसी के सवालात पर सहमति का इजहार किया, जिस पर वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि फ्लोर लीडर सवाल पूछ सकते हैं, हम फ्लोर लीडर को जवाब दे हैं। बीआरएस का तो फ्लोर लीडर ही नहीं है, जिसके बाद गर्मा गर्म बहस देखी गई। So no, after this short discussion, are we going to continue with the second short discussion? So at least I'll go and prepare for that, sir. If we are doing that and not going for the bills, we need a clarification, sir, so that we can at least prepare ourselves, sir. I request you to please come for the rescue, sir. And once again, I am saying I am not questioning your authority at all, sir. You have all the rights to take, sir. But it is the parliamentary practice where all the floor leaders are being taken into, confidence कि भाई सीएम साहब को जाना है, मिनिस्टर साहब को कहीं जाना है या कुछ मीटिंग है, जरा पहले ये ले लेंगे तो वी कैन गो एंड प्रिपेयर, सर. एटलीस्ट इतना तो कोऑर्डिनेशन करो, सर. Sir, in Parliament, whenever the Parliament is announced, they announce the Parliament will start on this day, it will end on this day. Still, we do not know when are we ending the session. Every time the BSc is conducted, sir, whatever decision has been taken in BSc, it is circulated. Up till now, we don't know.
Only one sentence came, Speaker will decide. Yes, sir, your authority, you have the authority, you can decide. But the question is, when are we going to decide? If the government is unable to run the house, so I can understand and imagine how they are running the government, sir. అధ్యక్ష, మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. మీరు ఏదైనా మీరు టేకప్ చేసి టేబుల్ మీద చేసిన తర్వాత ఏదైనా సబ్జెక్ట్ టేకప్ చేసేటువంటి డిస్క్రిప్షన్ మీకు ఉన్నప్పటికీ మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఆ సెక్రటరీ గారికి ఉన్నది అధ్యక్ష. నేను కూడా స్వయంగా సెక్రటరీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మరి ప్రిపేర్ కావాలి సార్, నేను మరి దేని మీద ప్రిపేర్ కావాలంటే వారు బిల్స్ మీద డిస్కషన్ ఉంటుంది, నేను స్పీకర్ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత చెప్తానని కూడా వారు అన్నారు సార్. మరి మేము కూడా బిల్స్ మీద ప్రిపేర్ అయినాం సార్. సడన్గా మరి సార్ ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వం చేసిందని చెప్పి మీరు కూడా అదే మాదిరిగా చేస్తానని మీరు అనుకోవడం వల్ల మరి మాలాంటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. దయచేసి మీరు ఏది చేసినా కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి సార్. కనీసం ఎనీవే మీరు ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత కూడా మాకు రావడం లేదు సార్, ఎజెండా రావడం లేదు సార్. మాకు ఇబ్బందిగా ఉంది, ప్రిపేర్ కావడానికి కూడా సమయం ఉండలేదు సార్. ఈరోజు మేము లంచ్ అవర్లో మీరు బ్రేక్ ఇస్తే కూడా మేము ఇక్కడ కూర్చొని ప్రిపేర్ అవుతున్నాం సార్. మరి ఏ డిస్కషన్ వస్తుందో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో వారిని అడిగితే సెక్రటరీ గారు అన్ని ప్రిపేర్ గానే అంటున్నారు సార్. అన్ని ప్రిపేర్ అవుతాం కానీ ముందు ఏది ప్రియారిటీ మాకు తెలియదు కదా సార్. Sir, I fully agree with Akbaruddin Owaisi sir. Akbaruddin Owaisi గారి వ్యాఖ్యలతో పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఇన్ఫాక్ట్ అధ్యక్ష, బెల్లు కొట్టడానికి 10 నిమిషాల ముందు కూడా అసెంబ్లీ సెక్రటరీ గారి దగ్గరికి నేను వెళ్ళి ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారు సెక్రటరీ గారు అంటే తెలియదు సార్, స్పీకర్ గారు డిసైడ్ చేస్తారు. सीएम रेवंत रेड्डी ने असेंबली में ऐलान किया कि आउटर रिंग रोड टोल कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स पर एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि काबीना इस मामले पर तबादला ख्याल करेगी और एसआईटी की तश्कील देगी। उन्होंने हरीश राव से मुखातिब होते हुए कहा कि एसआईटी के लिए तश्कील की बात अपोजिशन के इसरार पर की गई है। హెచ్జిసిఎల్ నేతృత్వంలో ఈ అద్భుతమైన ఆస్తిని, వేల లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తిని 6,500 కోట్ల రూపాయల అప్పు తీసుకొచ్చి నిర్మించి అప్పు పూర్తి చేసి డెట్ ఫ్రీ చేసినాం అధ్యక్ష. డెట్ ఫ్రీ చేసిన ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుని అప్పనంగా ఆయాచితంగా అమ్ముకొని ఎన్నికల ముందు హడావిడిగా వాళ్ళకి క్లియర్గా తెలుసు, ప్రజలు తిరస్కరించారు, ప్రజలు ఓడించబోతున్నారు, ప్రజలు బొంద పెట్టబోతున్నారని తెలిసి ఉన్నదల్లా తెగ నమ్ముకొని దేశం విడిచి పారిపోవాలన్న ఆలోచనతోనే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుని అమ్ముకున్నారు. అయితే ఈరోజు మాజీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి, ఎందుకంటే వారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే అది అమ్మిండ్రు, ఈరోజు వారే డిమాండ్ చేసిండ్రు ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అమ్మకం మీద మీరు విచారణ వేయండి అని. నేను మనస్ఫూర్తిగా వారు మనస్ఫూర్తిగా విచారణకి ఏదైతే అడిగినరో వెనకాల వారు కూడా చదువు వచ్చినా రాకపోయినా వారు కూడా వారికి మద్దతు పలికినందుకు వారిద్దరి కోరిక మేరకు స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ టీంను నిర్వహించి ప్రధాన ప్రతిపక్షం కోరిక మేరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు టెండర్కు సంబంధించి ప్రైవేటు సంస్థలకు కట్టబెట్టిన విధానాల మీద ఈ సభ ద్వారా ఈ సభ్యులందరి ఆమోదంతో విచారణకు నేను ఆదేశిస్తున్నా. తమరి విచారణకు అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా విచారణకు సంబంధించిన విధి విధానాలు స్పష్టంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను హరీష్ రావు గారి కోరిక మేరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు టెండర్ విషయంలో పూర్తి స్థాయి విచారణకు ఆదేశిస్తున్నాను. విధి విధానాలను మంత్రివర్గంలో చర్చించి మంత్రివర్గ సహచరుల సూచన మేరకు మంత్రివర్గం యొక్క తీర్మానం మేరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు టెండర్ మీద విచారణకు ఆదేశిస్తున్నాం అధ్యక్ష. एसआईटी की तश्कील के सीएम के ऐलान पर बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कहा कि सीएम उनके तबसरों को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का बार बार आउटर रिंग रोड टेंडर्स पर इल्जामात लगा रहे थे, तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को मंसूख करने की दरखास्त की थी। हरीश राव ने कहा कि एसआईटी की जानिब से तहकीकात कराने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को मंसूख किया जाए और फिर तहकीकात का हुक्म दिया जाए। నేను అలాగ బోను కానీ సార్ రికార్డులు వెరిఫై చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. నేను ఎక్కడ కూడా విచారణ వేయమని అనలే. అక్కడ నుంచి బట్టి గారు లేచి వి వెల్కమ్ విచారణ, దానికి మేము వెనకకు పోము, వి వెల్కమ్. కానీ విషయం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే ఎంత కన్వీనియంట్గా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట మారుస్తారనేది రాష్ట్ర ప్రజలకు మీకు రికార్డులు చూస్తే తెలుస్తుంది.
బట్టి గారు లేచి పదే పదే మీలాగా ఓఆర్ఆర్ అమ్ముకోలేదంటే మీకు అంత ఇష్టం లేకపోతే దాన్ని రద్దు చేయండి, వాపస్ తీసుకోండి అని నేను అన్నా. అయితే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు లేచి సరే విచారణ వేస్తామన్నారు. వి వెల్కమ్. కానీ నేను ఈ సందర్భంగా కోరేది ఏంటంటే ముందు రద్దు చేసి ఆ విచారణకు ఆదేశించండి, రద్దు చేయండి అని చెప్పి ఆ టెండర్లు రద్దు చేసి విచారణకు ఆదేశించాలని మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను. बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज जुमेरात को कानून साज असेंबली में बात करते हुए इलेक्शन से पहले माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने जो वादे किए थे पर अमलावरी से मुताल्लिक सवाल उठाए। उन्होंने 10,000 करोड़ के माइनॉरिटी सब प्लान, इमाम मुअज्जिनीन के लिए पेंशन, अक़लियती बिरादरियों की लड़कियों के लिए शादी के दौरान इमदादी रकम के साथ 1 तोला सोना और माइनॉरिटी तबके से 2 वुज़रा के ओहदे के बारे में सवाल किया। उन्होंने कांग्रेस की अपने ही इन ऐलानात पर खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया कि अपने ही वादे पूरे करने में ताखिर क्यों, अक़लियती वुज़रा कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी ना होना तेलंगाना के सर पर ताज ना होने के ममासिल है। कविता ने कांग्रेस के एमएलसी आमिर अली खान को वजीर बनाने की ख्वाहिश की और कांग्रेस हुकूमत से कहा कि वो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का एहतराम करें और अवाम को जवाब दें। थैंक यू चेयरमैन सर। सर मेरा सवाल का सिर्फ आधा ही उन्होंने जवाब दिया है सर। मैंने पूछा था कि ऑनरोरियम इज़ बीइंग गिवन टू इमाम, मौलन्स, पास्टर्स, कदीम्स एंड ग्रंथीस। मैंने ये सवाल इसलिए किया साहब कि माइनॉरिटी का जो डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया है इलेक्शंस में, उसमें इन सबको भी पेंशन देने का उन्होंने दावा किया था। इक़्तिदार में आते ही सबको पेंशन देंगे ऐसा उनका दावा था, इसीलिए मैंने उनको दिया है। लेकिन आधा ही जवाब दिया, या तो ये कहा भी नहीं है कि फिर पास्टर्स का, कदीम्स का, ग्रंथीस का सोच भी रहे नहीं सोच रहे, वो भी उन्होंने नहीं बताया सर। आई डिमांड दैट द गवर्नमेंट आंसर्स देम सर। एंड सेकेंड थिंग सर, in the minority declaration they have also claimed that they will create a separate minority sub plan, जिसको 10,000 करोड़ देके माइनॉरिटी सब प्लान क्रिएट करते बोल के उन्होंने दावा किया था। उसका क्या हुआ मैं पूछना चाहती हूँ साहब। उसके साथ साथ उन्होंने कहा माइनॉरिटी के जो बच्चियाँ हैं जिनके शादी के वास्ते 1,60,000 रुपये देते, उसके साथ साथ 1 तोला सोना भी देते बोल के बोले साहब। उसका क्या हुआ ज़रा बताना है, ये मेरी सवाल है। लेव सर काकपोते है, जैसे जिस तरीके से मिनिस्टर्स को आप समय दे रहे साहब, हमें भी देना इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मिनिस्टर्स भी आधा घंटा बात कर रहे साहब, तो थोड़ा हमें 5 मिनट तो आप दे दो। और इसमें एक ही रिक्वेस्ट है साहब, इसमें एक ही रिक्वेस्ट है। जिस तरीके से सर मेरा आई एम द प्राइमरी मेंबर सर 1 सेकेंड, आई एम द प्राइमरी मेंबर। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सर, जो माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते प्रॉमिस था, माइनॉरिटी खवातीनों के वास्ते प्रॉमिसेस है, माइनॉरिटी लड़कियों को जो शादी होने का उनका प्रॉमिस है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है सर, आज तक तारीख में आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक एक भी ऐसा मिनिस्ट्री नहीं था साहब जिसमें माइनॉरिटी के मिनिस्टर नहीं थे। इन्होंने कहा माइनॉरिटी के एक नहीं 2 मिनिस्टर बनाएंगे। हमारा रिक्वेस्ट ये है सर, हमारे काउंसिल से आमिर भाई है, उनको बना दीजिए या किसी और को भी बना दीजिए, लेकिन माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है तो ऐसा रहता साहब कि सर पे ताज नहीं है तेलंगाना पे, ऐसा लगता साहब। क्योंकि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके हिसाब से माइनॉरिटी का मिनिस्टर तो होना ज़रूरी है सर। और लास्टली एक बात बोलना है सर, क्योंकि दूसरे मिनिस्टर साहब हमारे सरकार के बारे में बात करके चले गए, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी साहब, वो कह रहे थे कि 10 साल के आपके इसके बारे में नहीं साहब, एक ही मिनट उन्होंने कहा आपके बारे में बात करने में टाइम वेस्ट है। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ साहब, 10 साल के केसीआर के हुकूमत के बारे में क्या बात हुआ, 10 महीने के रेवंत रेड्डी के हुकूमत के बारे में क्या बात हो रही है आज पब्लिक में, वो खुद सुन ले साहब। थैंक यू। जय तेलंगाना। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में मजलिस पार्टी के एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इमाम और मौज़नीन के एजाजिया में इजाफा किया जाए। ऐवान असम्बली में 2016 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब और मौसूर नुमाइंदगी पर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब ने ऑनरियम को मंजूरी दी और जब से ये सिलसिला जारी हो सारी है। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से डिमांड करूँगा साहब कि ऑनरियम में इजाफ़ा किया जाए और जो ताख़ीर हो रही है उसके ख़ात्मे के लिए हुकूमत ऑनरियम को ग्रीन चैनल में इसको इंक्लूड किया जाए, ताकि इससे जो है
जो ताख़ीर हो रही है वो ताख़ीर ना हो। शुक्रिया। मजलिसी MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल में जुमेरात के रोज तेलंगाना के रिहायशी और सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और सहूलियात के बारे में बात की। एफएनडी गारू, चेयरमैन साहब, I take the opportunity to participate in the short discussion on provision of infrastructure facilities in residential school and government school in the state. It is 1 year since the Congress has come to power in a state, and in way, the note for this short discussion is sort of progress report of the initiatives and measure taken by the government. It is in this important sector. Some of the measure mentioned in the note have been taken up recently. The wake up of controversies over the food poisoning cases, including unfortunate death of some students in the residential school and hostels. These measure includes the enhancement of diet and cosmetics charges by 40% to 200% after 7 and 16 years respectively. The government has created the task force at a state level and announced the formation of institutional level food safety committees to prevent frequent cases of food contaminations and to ensure hygienic cooking in residential school and hostels. Another initiative has been the Young India Integrated Residential School Complex to integrate the residential school functioning under various societies in a single, taken up to increase the autonomy for cook cum helper preparing midday meals to rupees 3,000 per month. With this up, I conclude my speech. Thank you, sir. ओके। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS कारगुजार सदर KT रामाराव पर फार्मूला ई रेस के इनेकाद के दौरान हुई मुबैना माली बदउनवानियों के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम में इस मामले में 4 गैर जमानती दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। KTR के साथ IAS ऑफिसर अरविंद कुमार और एक प्राइवेट कंपनी के CEO BLN रेड्डी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में KTR को मुलजिम नंबर 1, अरविंद कुमार को मुलजिम नंबर 2 और BLN रेड्डी को मुलजिम नंबर 3 के तौर पर शामिल किया गया है। BRS MLA KTR ने फार्मूला ई रेस में उनके खिलाफ FIR के इंदराज पर असेंबली में जवाब दिया। उनका कहना था कि उनके दोस्तों और MLAs ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मौके पर KTR ने स्पीकर से दरखास्त और हुकूमत से ख्वाहिश की कि अगर ई रेस स्कैंडल के बारे में असेंबली में बहस करवाई जाए तो वो जवाब देने तैयार हैं। अगर रियासत की अवाम को ई रेस के बारे में हकीकत बताना है तो कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि वो असेंबली में इस पर बहस करवाए। तो ఒకటే ప్రార్థన సార్, దయచేసి ఇవాళ ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు, నాకు మిత్రులు వచ్చి మా ఎమ్మెల్యేలు చెప్తా ఉన్నారు, నేను తమరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా సార్, తమరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, ఏదో శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్న సందర్భంగా నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా సార్, ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరుతా ఉన్నా, నిజంగా ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమైనా ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలవాలన్న విషయంలో వారికి ఏమైనా నిజంగానే ధైర్యం ఉంటే దయచేసి ఈ రేసులో ఏదో కుంభకోణం జరిగిందన్నారు కదా, దాని మీద చర్చ పెట్టండి, మొత్తం సమాధానం చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నా। मलकाजीरी के MLA मरी राजशेखर रेड्डी ने जुमेरात को असेंबली सेशन में राशन डीलरों के मसाइल और उनको मिलने वाले कमीशन में इजाफे पर बात की। उन्होंने राशन कार्ड डीलर से मुतालिक कई मसाइल पर तवज्जो दिलाई। ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష। రేషన్ షాప్ డీలర్స్ గురించి మీ ద్వారా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి నా యొక్క మనవి ఏంటంటే, వాళ్లకు కమిషన్ ఇంక్రీజ్
చేయాలనేసి నా యొక్క విజ్ఞప్తి. ఇప్పుడు 140 రూపాయలు పర్ క్వింటల్కి ఉంది, 300 రూపాయలు పర్ క్వింటల్కి చేయాలనేసి. అదేవిధంగా గోధుమలకు గోధుమలు కూడా ఓన్లీ 13 రూపాయలు పర్ క్వింటల్ ఇస్తున్నారు. దీన్ని కూడా 140 రూపాయలు ఏదైతే రైస్కి ఇస్తున్నారో దాని ప్రకారంగా కూడా చేయాలనేసి నా యొక్క మనవి అధ్యక్ష. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ గోధుమలు కేవలం 55% కార్డులకు మాత్రమే ఈ గోధుమలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానిపైన కూడా దృష్టి పెట్టాలని నేను మంత్రి గారిని మీ ద్వారా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఇంట్లో వీళ్ళ ఇబ్బందులు ఈ యొక్క ఎందుకు పెంచాలంటే వీళ్ళు ఒక జీవో ఇచ్చిండ్రు అధ్యక్ష, హమాలీస్కి గవర్నమెంటే పే చేస్తుంది అనేసి. బట్ అందులో ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ వలన వీళ్ళు ప్రతి 50 కిలోల బ్యాగ్కి 8 రూపాయలు అంటే క్వింటల్కి 16 రూపాయలు ఈ రేషన్ షాప్ డీలర్స్ హమాలీస్కి చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా సప్లై చైన్లో కూడా లీకేజెస్ షార్టేజెస్ వల్ల కూడా ప్రతిసారి ప్రతి బ్యాగ్ ఇంకా 47 కిలోలు 50 కిలోల బ్యాగ్కి 47, 48, 49 కిలోలు రావడం మూలాన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్న మాట. అదేవిధంగా గన్ని బ్యాగ్స్ కూడా 550 గ్రాములు ఒక్కొక్క గన్ని బ్యాగ్ వెయ్యి అవుతుంది అధ్యక్ష. దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఆ గన్ని బ్యాగ్ వెయ్యితోటే వీళ్ళు 50 కిలోల బ్యాగ్ని పంపించడం మూలాన కూడా వీళ్ళకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఈ పాస్ మిషన్స్ ఏవైతే వీళ్ళ స్టేషనరీ మెయింటెనెన్స్ వీటన్నిటికి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం 21 రూపాయలు పర్ ట్రాన్సాక్షన్కి ఇవ్వాలని ఒక మ్యాండేట్ ఇచ్చింది. అది 2016 నుంచి. అప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళకు ఏ విధంగా కూడా ఈ సొమ్ము అందుబాటులోకి రావట్లేదు, వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు ఈ రేషన్ షాప్ డీలర్స్కి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने बीबीएन न्यूज के नुमाइंदे सैयद खिजर से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की. उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया. बीबीएन न्यूज चैनल का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि 1 साल की कांग्रेस हुकूमत के जो अक़लियतों का क्या काम करे मैं आपको बताने के लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. अक़लियतों का जो स्पेशली माइनॉरिटी है उनका तो बिल्कुल नाइंसाफ हुआ, क्योंकि 1 साल में अभी तक कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, माइनॉरिटी का पूछने वाला हाल नहीं है. कोई भी ऑफिस में जाइए माइनॉरिटी के ऑफिसर्स नहीं है, और जितने भी माइनॉरिटी रेजिडेंट स्कूल्स है, माइनॉरिटी हॉस्टल्स है और माइनॉरिटी के स्कीम्स है, कोई पूछने वाला कोई देने वाला नहीं है. तो इसलिए माइनॉरिटियों का बहुत बुरा हाल है. माइनॉरिटियों का जो हाल अभी तक 9.5 साल में जो तेलंगाना की हुकूमत जनाब पहले सीएम केसीआर साहब ने आते ही फर्स्ट डिप्टी सीएम महमूद अली साहब को रेवेन्यू मिनिस्टर देकर, वैसे होम मिनिस्टर से दूसरी बार में भी एक मुसलमान को पहला दर्जा देकर केसीआर साहब ने जो इंसाफ करे, ये कांग्रेस की हुकूमत तो एकदम अंधाधुंध काम कर रहे हैं. तो इसलिए माइनॉरिटियों का बहुत लॉस हो रहा. आते ही जब केसीआर साहब ने जो माइनॉरिटियों के लिए जो गरीब लोग रहते उनके लिए पहले ऑटो का स्कीम चालू करे, लगभग 2000 ऑटो फ्री दिया गया. उसके बाद ओनर कम कार का स्कीम लगाकर कई हजारों कारों के ड्राइवरों को ओनर बना के दिए. और वैसे माइनॉरिटी रेजिडेंट स्कूल आज देखो 1,65,000 बच्चे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल में बेहतर से बेहतर उनको पढ़ने के लिए काबिलियत बनाने के लिए जो केसीआर साहब की सोच थी, केसीआर साहब सक्सेस हुए. तो इसलिए आज देखिए कांग्रेस की हुकूमत में जो सीएम रेवंत रेड्डी है उन्होंने तो पूछने वाले कोई है नहीं. मल्काजगिरी एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी को एक याददाश्त पेश करते हुए अपने हलके के कई अहम मसाइल पर तवज्जो दिलाई. उन्होंने मल्काजगिरी में वक्फ बोर्ड की जमीनों, पीने के पानी की कमी को दूर करने के जैसे मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी की. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक दिए गए तौहीन-आमेज़ बयान के खिलाफ जुमेरात के रोज आदिलाबाद में दलित, बीसी और दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया. अमित शाह के अलामती पुतले को नजर आतिश करते हुए उन्हें वज़ीर दाखिला के ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया गया. एहतजाजी अफराद ने अमित शाह को खबरदार किया कि अगर उन्होंने अवाम से माफी न मांगी तो तेलंगाना और आदिलाबाद में एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी. अमित शाह
ఏదైతే మనకు హిమా కొరేగార్ చౌక్ లో మరి హోమ్ మినిస్టర్ ఏదైతే ఇండియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారి యొక్క దిష్టి బొమ్మను అన్ని కులాలు మతాలు సంఘాలు అన్ని దళిత వర్గాలు ఏదైతే అంబేద్కర్ మెమోరియల్ అసోసియేషన్ కానివ్వండి, మన మాల సంక్షేమ సంఘము, భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ, అలాగే రమామాత మహిళా మండల్ మరియు ఎస్సీ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ సొసైటీ మరియు వివిధ దళిత సంఘాలు, మైనార్టీ సంఘాలు, బీసీ సంఘాలు కూడా దీంట్లో పాల్గొని నిన్న పార్లమెంట్లో ఏదైతే అమిత్ షా గారు రాజ్యాంగబద్ధంగా మరి ఆయన ప్రమాణం చేసి होम मिनिस्टर का दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाज़ेवा बयान के खिलाफ अम्बेडकर वादियों ने रैली की शक्ल में कागज नगर अम्बेडकर चौक पहुंचकर जबरदस्त एहतजाज किया और वज़ीर दाखिला का अलामती पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाया और वज़ीर दाखिला के बयान पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए अमित शाह को अपने ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। जिले निर्मल के शहर भैंसा में वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे के पास दलित और कबायली कायदीन और अफराद ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर माफी मांगने और अपने ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजी कायदीन ने अमित शाह का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए नारे बुलंद किए। కేంద్ర ప్రభుత్వం డివైడ్ करे కేంద్ర ప్రభుత్వం డివైడ్ करे अमित शाह डाउन डाउन 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 अमित शाह निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने पुलिस अफसरान के साथ बासर गोदावरी नदी के पुल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस पुल पर खुदकशियों के वाकयात को रोकने के लिए दोनों जानिब से हिसारबंदी और सीसी कैमरे की तनसीब के अलावा 24 घंटे सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया जाएगा। బాసర పుణ్యక్షేత్రానికి సంబంధించి ఈరోజు ఆ గోదావరి బ్రిడ్జ్ని మేము పరిశీలించడం జరిగింది. ఏఎస్పీ అవినాష్ కుమార్ అండ్ సిఐ ముథోల్ బాసర ఎస్ఐ గణేష్తో కలిపి మేము అందరం కలిసి ఈరోజు పరిశీలించాము. ఇక్కడ చాలా వరకు అంటే రెగ్యులర్గా ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దీనికి కారణాలు ఏంటి, ఎట్లాగా దీన్ని ప్రివెంట్ చేయగలము అనేసి ఒక చిన్న రివ్యూ కూడా చేశాము. ఈ మెయిన్ వచ్చేసి చాలా అక్కడ సరైన పర్యవేక్షణ లేదు. అండ్ వాల్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చిన్నగా ఉంది, ఎత్తు లేదు. సో దానికి ఒక జాలీ లాంటిది 5 ఫీట్లో ఏర్పాటు చేస్తే చాలా వరకు ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము అనేసి మేము డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు కొన్ని సీసీ కెమెరాస్ కూడా పెట్టాలి నిరంతర పర్యవేక్షణ కోసం. దాన్ని మా పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండే కంట్రోల్ రూమ్ ఏదైతే ఉందో దానికి అనుసంధానం చేయడం వల్ల మనం చాలా వరకు ఆత్మహత్యలు అరికట్టగలుగుతాము. అలాగే రెగ్యులర్ పెట్రోలింగ్ ఒకటి చేయాలని అనుకుంటున్నాం. డెడికేటెడ్గా అటు బ్లూ కోల్డ్స్ అక్కడ 24/7 తిరిగేలాగా. शहर हैदराबाद के आईएस सदन पुलिस स्टेशन लिमिट के इलाके मदनापेट में जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों में एक सनती यूनिट में खौफनाक आग लगने का वाकया पेश आया। आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि उसे बुझाने के लिए तकरीबन 6 फायर इंजनों को तलब किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इत्तला के साथ ही कुर्मागुड़ा मजलिस की पार्टी नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हल्का याकुतपुरा के बल्ली डिवीजन कुर्मागुड़े में आज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां पे एक लकड़ी की दुकान थी जिसमें अभी आग लगी थी। 5 बजे इस बात की इत्तला सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब को मिली। उन्होंने एमएलए साहब को हिदायत दी और एमएलए साहब ने मुझे हिदायत दी। मैं यहाँ पे आके यहाँ पे देखा हूँ, फायर स्टेशन को बुलाया गया और डीआरएफ की टीम है मुसलसल 2 घंटे से यहाँ पे
फायर वर्कर्स जो है ना काम करके यहाँ पे आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी थोड़ी आग बची हुई है, अभी 4 से 5 गाड़ी अभी यहाँ पे आ चुके हैं और मुसलसल जो है अभी आग बुझाने का काम चल रहा है। कितनी गाड़ियां हैं अभी तक 5 या 6 गाड़ी आ चुके हैं। अभी 10 गाड़ियां और भी टीम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सभी अहदेदार मौजूद है, यहाँ पे सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कितने बजे से लगी सर? ये 5 बजे इतला मिली कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एक लकड़ी की दुकान में आग लगी है। जैसे इतला मिलते ही फौरन हम सब पहुंचे। कई लोग लोहे का बोल रहे, लोहे का नहीं, लोहे का स्क्रैप की दुकान नहीं है, ये लकड़ी की दुकान है। ये बिल्कुल बाजू जो है ना लोहे की दुकान है। ये अभी तो जो लकड़ी की आग लगी उसमें आग लगी जी। कुछ भी जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, माली नुकसान ज्यादा हुआ है। अभी इसकी इतला तो अभी नहीं देख सकते और ये हादसा क्यों हुआ उसकी भी जो है ना इंशाल्लाह हम तफ्तीश करेंगे, उसके बारे में मालूम करेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कंचनबाग डीआरडीओ के करीब फुट ओवर ब्रिज की तामीर के सिलसिले में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। बताया गया है कि काम को आसान बनाने के लिए DRLX रोड और आरामगढ़ के दरमियान अंदरूनी रिंग रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की नकलो हरकत पर जुमेरात की रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी होगी। इस सिलसिले में ट्रैफिक अहदेदारान ने बताया कि ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल रास्तों का बंदोबस्त किया गया है। आज अपने पास चंदनकुट्टा ट्रैफिक लिमिट्स में कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ फुट ओवर ब्रिज DRDO नियर रक्षापुरम से इधर फुट ओवर ब्रिज डाल रहे, 2 रोड कवर कर रहे, रक्षापुरम और DRDO। LB नगर से सागर रिंग रोड से संतोष नगर आने रूट और आरामगढ़ से MNR जाने का रूट, 2 रूट ये फुट ओवर ब्रिज एक ही रहता। कंप्लीट का एक स्टैंड है वो और फुट ओवर ब्रिज डालने का। 2 रोड में प्रॉब्लम होता बोल के एक बार ही लगा देते बोल के वो फुट ओवर ब्रिज लगा रहे। जब हम क्या कर रहे बोले तो प्रॉब्लम होता, पब्लिक को प्रॉब्लम होता बोल के ये लारीज बसेस नाइट में लारी का परमिशन है और बसेस पड़ता रहता और बहुत जने ट्रैफिक आते रहता बोल के हम ट्रैफिक एडवाइज़र भी हम कल दे दिए। ये क्या है बोले तो आरामगढ़ से आने वाले, काटेदन आने वाले, साइबराबाद लिमिट से आने वाले हम दुर्गा नगर में ट्रैफिक डाइवर्शन करके बहादुरपुरा, जू पार्क और वो पेटलापुर जी ऐसा चले जाते अंदर सिटी में। और थोड़ा भी लोकल वाले रहते हैं, आपने कार वाले, 2 व्हीलर वाले कुछ भी क्या रहे तो अंदर फिरने वाले, बंडलागुड़ा जाना बोले तो MNR जाना बोले तो वो लोग को 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर आके MNR तक अंदर क्या रहे तो वो घर लोकालिटी में चले जाते। और DRDO जाने का जरूरत नहीं है, उधर हम बैरिकेड लगा रहे और ट्रैफिक डाइवर्शन भी हम कर रहे। एडवाइजर भी बोल दिया उधर ना को बोल के, उधर से इधर नहीं आना बोल के। और LB नगर से सागर रिंग रोड से संतोष नगर नलगुंडा एक्स रोड से आने वाले लारी बसेस सब कंप्लीट गा मंदमल्लम्मा, बालापुर एक्स रोड और RCI रोड से रिटर्न मार के आपने MNR से आरामगढ़ जा सकते, बंडलागुड़ा जा सकते। ये रूट में हम दे रहा और राचाकोंडा से आने वाले भी ये रूट में दे रहे, साइबराबाद आने वाले ये रूट दे रहे। और DRDO आगे लोकल वाले पब्लिक आगे रह रहे तो ये पुलबाग पिसल बंडा रहता ना, अपन पिसल बंडा से अंदर ही क्या रहे तो लोकल वाले का अंदर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जाने का भी हम कोशिश करके अंदर गली में भिजा दे रहे। और मेन रोड ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कॉलोनी वाले रहे तो अंदर कॉलोनी में चले जाना। रक्षापुरम आते, रक्षापुरम 12 है तो रक्षापुरम से अपन मोइनबाग। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह के BR अम्बेडकर पर मुबैना रिमार्क्स के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस अरकान असेंबली और काउंसिल ने किया एहतजाज। अमित शाह को फौरी बरतरफ करने का किया मुतालबा। बीजेपी के MLAs बैलगाड़ी की सवारी करते हुए पहुंचे असेंबली। किसानों के साथ इजहार यकजहती। किसानों के मसाइल पर असेंबली में बहस का किया मुतालबा। असेंबली के कामकाज और शेड्यूल से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल। मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। कहा, ऐवान की कार्रवाई सही नहीं चला पाने वाले हुकूमत कैसे चला रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड टेंडर्स पर SIT की तश्कील का किया ऐलान। तो हरीश राव ने पहले कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने और फिर तहकीकात SIT को देने का किया मुतालबा।
कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के वादों पर काउंसिल में कविता ने उठाए सवाल। काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी के ना होने पर जाहिर किया अफसोस। आमिर अली खान को वजीर बनाने की जाहिर की ख्वाहिश। फार्मूला ई रेस में मुकदमा दर्ज करने पर केटीआर ने असेंबली में जाहिर किया रद्द-ए-अमल। ई रेस स्कैंडल पर असेंबली में बहस करने का हुकूमत को किया चैलेंज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।